दांडे आप देखिए माड़ बैगण विकास थव स्वामी जदि पचारे भाई केते टंका ना नुआ बाहर 50 टंका स्त्री सियाड़ चुमुटिक भिड़ी पकाउ तुम ताउन माने सी रेट कर जानबनी ये रेट कि स्वामी आगे गला बेले स्त्री जो भिड़ब से घर भुशुड़ केमी कथा सी सही कहूँ कहला तमें पार्टी करना मुझे परीक्षा करी कहले सती सियाड़ी की जाना नष्ट हो ये कहले ना मु परीक्षा करी से दिन जिते सीता रूप धारण करी माँ सती जाई पहुंची भगवान परम ब्रह्म राम नमस्कार करदे कहले माँ प्रणाम ये परीक्षा करने सीता रूप धरी आगे बुलबी यदि मो पछरे बुलब मु जानी यहाँ गोटे पागल मो स्वामी भूल स्वामी कहूँ से कहीं ना स्वामी कथा को माँ अपमानना करनी जो नारी जिते बेले जो स्वामी कथा अवमानना करिछि भूल रे पड़िछि आपण जेतिकी माँ पाला देखुछंती गोटा कथा मन रखि था जगत रे मनीष देवता बोली काहा को जानिनी ओडिया भागवत कहंती बोले गुरु ब्राह्मण गुरु ब्राह्मण बापा माँ देवता बोली आमे काहा को जानिनी एटी विश्वकर्मा को मूर्ति बसी थांतु कि लक्ष्मी पूजा आमे करिबा गजलक्ष्मी पूजा करिबा गणेश पूजा गला सरस्वती पूजा करिबा दुर्गा पूजा करिबा जेता पूजा आपण करंतु मूर्तिवाद को पूजा करंतु मना नहीं किंतु ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले माँ गुरु ब्राह्मण बापा माँ ये चारि जण होछंती देवता संसार आमे देवता बोली आ काहा को जानिनु काहेकि ना एमाने चलंती जो बाया गीता रे सिद्ध महापुरुष बाया कहले बोले खाइला देवता मागुछि ताकू खाइला देवता दुआरे बापा मागुछि कि माँ मागुछि पुआ मते अमके दिए समके दिए आमे बापा माँ को दबानी कहीं पार्टी करूँ संक्रांति खाली मर जाऊँ खाइब पाहातारू बापा को धमकई दबा चा टिके दबानी बेलपत्र तुलसी पत्र नहीं मोटरसाइकेल पछे स्त्री की बसई शिव मंदिर जाई घंटी बजाई षंढ शोईची ताकू मुंडिया मार दे आसीबा काई किलो माँ सी होची दियो ये किछि नुह सेठी होची मनीषा मन रे भ्रम आपण काई कथा कहूँ आपण केते कोटिपति होइथांतु 10 ताला बिल्डिंग करि थांतु आपण 100 बखरा घर करि थांतु ता भीतर 20टा बखरा एसी रूम थाउ किंतु संसार भीतर कई जणे मनीष कहिबो मो बापा पे 3 महला भीतर को कोठाटी को बखराटी कहि परिबो कहि परिबानी डायग्राम आनिथबा सब रूम थबो किचन रूम ड्राइंग रूम बेडरूम स्टडी रूम गॉड रूम डॉग रूम सब रूम सेही मनुष्य को जदी पचारिबो एडे बड़ कोठा तो बापा घर कोठा सीढ़ी तळ कोन सीढ़ी तळ मनीष देखंतु कुकुर को पछे पाखरे सुआइबो बापा को सुआइबनी काई के कथा कहूची नाजीर समाजर मनीष देवता जदी काहा को बुझी थांता ताले मिछ पछरे कोन गोडई थांता काई के कथा कहूची जो मंदिर को जाउची शिवं को पूजा करी बोले सेही मंदिर पूजा मंदिर भीतर किए से बसिछि मूर्ति शिव बोली आपण जहा को कहउछंती एठी चलंती प्रतिमा बापा माँ संक्रांति रे उपवास अछंती एडिकी बड़ नड़िया से अंगुर कमला डालिब कदली नहीं मंदिर रे आमे पूजा करू लाभ कौन अच्छी माँ मूर्तिवाद को पूजा करंतु किछि कथा नहीं आगे ता कथा टी तुटेई देई तापर अन्य कथा माँ मरी जाइछि बापाटी बंचिछि माँ श्राद्ध दिन बापा जदि पचारिबा पिले कोन हेलानी कि रे ना माकडर तो पेट पोड़ी जाउछि श्राद्ध पतर पड़ीनी या हाउ हाउ हेलानी खाइबो श्राद्ध का बे पकोचलो माँ काहे की कहउछ कथा माँ मरी जाइछि बापा बंचिछि माँ श्राद्ध दिन आगे बापा को गंडिए खाइबा को देई देबे तापरे मार श्राद्ध पकांतु किछि कथा नहीं कि माँ ठो कौन बापा बड़ नुह बापा तो डहल विकल हो जो श्राद्ध पकाउछु का पकाउछु लाभ कौन अच्छी हे गुणग्राही विवेकी पंडित महोदय ओडिया भागवत रे जगन्नाथ दास कहले माँ बापा माँ ठू बड़ देवता विश्व रे कहीं नहीं कहले प्रत्यक्ष देवता सममणि चलती प्रतिमा बापा माँ जड़े पुआ झील
ତା ବାପା ମା ହଉଛି ଦେବତା ଗୋଟିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ତା ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ଲୋ ମା ଦେବତା ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ପାଇଁ ତା ଗୁରୁ ହଉଛି ତା ଦେବତା ଦେବତା କହିଲେ ଆଉ ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୁରୁ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା गुरु कौन जे पाठ पढ़े से खाली गुरु से गुरु जे पाला शिखाई से गुरु जे दीक्षा देछि से गुरु नाही बोले जगत रे समस्त समस्ते गुरु काहे कथा कहूछि आपण मानकर मेहर साहित्य देखंतु बोले स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी ये स्वामी पद भक्ति अस्तनारमति स्वामी होछि जने स्त्री पाई गुरु जदि विश्व रे कई गुरु थाए माँ जिते कि माँ बसिछ गोटे बाहा झील ता गुरु होची ता स्वामी मेहरा कहीदेले बोले जदि सी होची गुरु ता कथा न मानी बुधे ओषा दिन स्वामी दौड़ कंदी करी घास उपुड़े उपुड़े सियाडू पाचला पड़ी आसी आसला बेलू पखाड़ भात को बैगण पड़ी थई किरे एमती कौन कर पानी रे नागी नागी आसी ना है आज तुम भल मंद दिन चलईदबनी मोर बुधे ओषाटा आ मु करि पाइलेनी देखंतु स्वामी पानी कादुरे नागी नागी आसिला बुधे ओषा दिन पखाड़ भात को बैगण पोड़ा खाइला किंतु आपण उपरला दौड़ कंदी करबा को आउ थरे बाहला बेलकू स्त्री करथब कोन ना तीन कणिया पड़े परटा ता देरे बहलिया सिमिया बसिकी मोडुची किरे ओषा किए करथला तू ना सिए ओषा दियार उपवास रहिला स्वामी ताले मा हजार वर्ष एमिति उपवास कले फायदा किछि अछि किछि फायदा नै किरे चलंती प्रतिमा स्वामी के उपवास रखी जो बुधे ओषा कल काहे कल काहे कथा मु कहूची ना आपण गोटे कथा मन रखी था से दिन पार्वती सती माँ जदि चिंता करी थांते मो स्वामी नमस्कार होची मु नमस्कार हे जिमी ताले असुविधा किछि थांदा ये नमस्कार हेलेनी बोले सीए नमस्कार हेले होतो मु हेबिनी मु परीक्षा करबी माँ सेठी हला भूल काहेकी ना जगत रे चारि जण जानंतिनी अतिथि बालकम सैव राजा भज्या तथैव च अति नास्ति न जानाति दहि दहि पुनः पुनः कहले चारि जण संसार जानंतिनी अतिथि अतिथि आपण को दुआर को आसीबे मागिबे कोन उठे मां मते खाइबा को मिलू आपण देखंतु से जानिबेनी आको घरे झगड़ा हेची ना खाइबा को अछि कि नाही से मागिबा कथा मागिबे से मागिबो बालक छोटिया छुआटी स्कूल रे पढुची सांग पिला नुवा पैंट शर्ट पिंधी गला ये घरे आसी अझट करिबा बापा की बो मते नुवा पैंट शर्ट दिए ये जानिबनी मो बापा धनी की गरीब फिर ता बापा दरमा पाउची से नुवा पैंट शर्ट पिंधिला मो बापा तो गरीब ये पिला कौन जानिबो नहीं पिला जानिबोनी अतिथि जानिबेनी कि छोटिया छुआ जानिबोनी राजा 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 भल मंद जानिबेनी दंड विधान करबा कथा जहा से करबा कथा करिवे से कहिबे ताको पाली दिन तू आसीबा कथा आसे भारजिया आ सबुठो अबुझा होची स्त्री स्त्री शेष रे कवि काहे रखिले काहे जगत रे समस्त अल्प बहुत जानिबे स्त्री जानिबोनी नहीं से उपवास करिछि सावित्री तमरो सेउ किलो को 300 कमला किलो 200 अंगूर किलो को 250 डालिंब किलो को 300 कदली दर्जन 150 ये लिखिथबो सबुथुरु किले किले स्वामी रो दरमा 300 दिन जाक मजूरी लागिले पत्थर टेकिले कि पत्थर बहिले ये किले किले लिखिथबो 3000 टंकार ये जानिबा दरकार मो स्वामी रो रोजगार केते ये जदी जानु थांता कोन लिस्ट दउ थांता ये जानंती काहे की ना पांचटी जो जीवन रे तांकु केबेले शांति आपण करि पांच जो के जाया जमाता जलाशय जठराग्नि जातवेद पांचटी जो सीए सब बेले असंतुष्ट मूल जो जाया जाया प्रथम रे अछि सेई स्त्री 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 की शांति कला पुरुष संसार की से 200 टंका रे लुगाटा आनिबो चलिबो 500 टंका रे आनिबो चलिबो 3000 टंका रे जदी आनिबो चिपी देई की कहबो अन्य कलर नथला कलर खोजो केते आनिले मध्य से शांति नहीं नहीं एते पैसा तो आनी छी से चिप्पीबो आगो परा चिप्पीबो सावित्री दिन पूजा करबा को जाइथबे ओडिसा घर बहुटी संगरे ये जदी संठ पछपटे छिडा हेई साड़ी पूजा कला बेले देखिबो क्वालिटी की क्वालिटी मेळ हला नमस्कार टी हला नले सत्यवान से दिन घरु गला सत्यवान को घरे से रखै दबा कोन डिरा आनी छी नुगा निये तो नुगा तू ने जेतर जोगार गले
ତେଣୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରି ହବନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଜାୟା ଜାୟା ଜାମାତା ଜାମାତା ଜୁଆଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜୁଆଇଁ କି ମା କିଏ ଶାନ୍ତି କରିଛ କହ ତମର ଘର ଦ୍ୱାର ବିକିକି ତାକୁ ଦେଇଦବ ପୋଖରୀ ତୋଠରେ ଗାଧଉଥବ ଦଶ ମଙ୍ଗଳାକୁ ହଁ। କିଏ ଯଦି ସାଙ୍ଗ ପଚାରିବ ଭାଇ ହଁ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର କଣ ଦେଲେ କିରେ ହଁ କହ ଚଣ୍ଡାଳ ଏଇ ଗୋଟାକ ଦେଇଛି ନା ଚଣ୍ଡାଳ କହିବେ ନା ଆଉ କଣ କହିବ ସେଇଟା କଣ ପେଣ୍ଡାଲରେ କହିବ ଓହୋ, ତମର ପଛେ ନେଳିଆ ପୋକ ଆଖିରେ ଉଡି ଯାଉଥବ ସିଏ କହିବ ଚଣ୍ଡାଳ ଏଇଟା ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। କିରେ ତମ ହିସାବକୁ ସିଏ କଣ ଜାଣିବ ନାଇଁ। ସିଏ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ ନାଇଁ। ଜଗତରେ 9ଟି ଗ୍ରହ କାହାକୁ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା। କାହାକୁ ହଳଦିଆ କନା ହଁ। କାହାକୁ ରାଶି ତେଲ ବେଶ। କାହାକୁ ସୋରିଷ ଦିଟା ହଁ। କାହାକୁ କଣ ଦେଇ ଶାନ୍ତି କରିବେ ଆଜ୍ଞା। ଜୁଆଇଁ ବୋଲି ଯୋଉ ଦଶମ ଗ୍ରହ ହଁ। ସର୍ବସ୍ୱ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଶାନ୍ତି ହେବେନି। ନାଇଁ ତମ ମୁଠିବାର ବିଲ ଦେଇ ଦଉନ ତଥାପି ତା ଶାନ୍ତି ମନ ନୁହଁ। ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ନାଇଁ। ତା ମନ ଘର ଡିହ ନେଇଯିବ ହଁ ନେଇଯିବା ଜାୟା ଜାମାତା ଆଜ୍ଞା। ଜଳାଶୟ ସେ କଣ 17 ଦିନ ମେଘ ପକଉ ଆଜ୍ଞା। ପୋଖରୀ ପାଣି ମା କୋଉଠି ଉଛୁଳିଲାଣି ନା ସିଏ ଉଛୁଳିନି କି ଉଛୁଳିବନି ନାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ପୁରା ଅଶାନ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ତା ଭିତରେ ସବୁ ରହିବ ଆଜ୍ଞା ଜଠରାଗ୍ନି ସେ କଣ ପେଟ ପେଟ। ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡକ ଯଦି ପୁରୀ ଯାଉଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ପାଲା ବାଲା ରାତି 11ଟା 12ଟାରେ କାହିଁକି ତମ ଦୁଆରେ ହୋ ହୋ ହଉଥାଉ କଣ ଆପଣ ତ ଘର ପାଖରେ ଯାଜପୁର ଦୌଡୁଛି ସେ ହଁ ହଁ କୋଉଠୁ କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କାଇଁ? ନା ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହଁ। ପେଟ ଯଦି ପୁରୀ ଯାଉଥାନ୍ତା ହଁ। ତାହେଲେ ମଣିଷ ଅସୁବିଧାରେ ପଡନ୍ତା ଜଠରାଗ୍ନି। ତେଣୁ ତାକୁ ଶାନ୍ତି କରିହବନି ନାଇଁ। ଜାତବେଦ ଜାତବେଦ। ନିଆଁ ହଁ। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଯଜ୍ଞ ହବ ଆଜ୍ଞା। ହୋମ ହବ ହଁ। 100 କୁଇଣ୍ଟାଲ ଘିଅ ପଡି ଦିଅନ୍ତୁ ହଁ। ଆଉ ଯଦି 250 ଘିଅ କିଏ ସେ କହ ଭାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲା ଡେରି ହେଲା ଟିକେ ଓଜାଡି ଦେଲୁ ସେ ଓଜାଡି ଦେଲେ ଘାଁ କରି ଖାଇଦବ ହଁ। ସେ କଣ ମନା କରିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଏତକ ଖାଇଲିଣି ଆଉ ଖାଇବିନି ନାଇଁ ମନା ଇଏ କରିବନି। ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକି ଲୋ ମା ଏ କଥା କହୁଛି କାଇଁ? ଜୀବନରେ ଯୋଉ ନାରୀ ହଁ। ଅଳ୍ପକେ ଶାନ୍ତି ହୁଏ ହଁ। ତାକେ କହନ୍ତି ନାରୀ ବାଃ। ସେଦିନ ମା ସତୀ ହଁ। ବୁଝିଲେନି ନାଇଁ। କାହିଁକି ବୁଝିଲେନି କାଇଁ? କହିଲେ ନା ତମ କଥାରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବିନି ନାଇଁ। ପରୀକ୍ଷା କରିବି ହଁ। ସୀତାଙ୍କ ରୂପ ଧରି ଗଲେ ହଁ। ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଦେଲେ ହୁଁ। କହିଲେ ମା ଆସୁଛି ମତେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଃ, ବାଃ। କହିଲେ ମା ମା। ପ୍ରଣାମ ହାରିଗଲେ ମା ସତୀ ଫେରିଲେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ କହିଲେ କୁଆଡେ ଆସିଲ ସତୀ ଯିବା ନା ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହାରିଗଲି ନା ହାରିବ ତ କାଳେ କାଳେ ତମେ ତମେ ଯଦି ହାରୁ ନଥାନ୍ତ ମୋର ମାଳ ନମ୍ବୁଥାନ୍ତା କେମିତି ହଁ। ଆଉ ଯେତେ ଥର ସିଏ ଯିବେ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ କରିବେ ହଁ। ଏମିତିକିରି 107 ଥର ଆସି ତମେ ପହଞ୍ଚିଲଣି ହଁ। ସତୀ କେଡେ ବଡ ଭୁଲ ତମେ କଲ ନା ଭୁଲ ହେଇଗଲା ହଁ। ନା ଇଆଡେ କୁଆଡେ ଆସିଲ ନା ରହିବି ନା ମୋ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉଠି ତମକୁ ମା ଡାକିଲାଣି ହଁ। ମୁଁ ତମକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବି କଣ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହବ ନାଇଁ। ଆଉ ତମର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ନା। ସିଆଡେ ଗଲେ ନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେ କଥା ବାବା। ତାହେଲେ କହିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ସେଦିନ ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ହଁ। ଜଣେ ନାରୀ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ କେତେ ବଡ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତେ ମା ତାହେଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତେ ନାଇଁ। ଯେ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ତ ନାରୀର ଧର୍ମ ଆଉ ଆଜ୍ଞା। ତମ ଘର କଥା ନୁହଁ ଆମ ଘର କଥା ନୁହଁ ହଁ। ଆମେ ତମ ଗାଁ କଥା କାହିଁକି କହିବୁ ନା। ତମ ଗାଁ ମା ମାନେ ଭଲ ଭଲ। କଣ ଖରାପ କହିବୁ କାଲିଠୁ ପାଲା ଦେଖି ଆସିବେନି ବୋଲି ନାଇଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ତେମେ ଭଲ ହଁ। ଆମେ ଆମ ଘର କଥା କହୁଛୁ ବାସ୍ ବାସ୍। ହଁ। କହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କହ। ନାରୀ ଜାତି ସନ୍ଦେହୀ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କେତେ କଥା କରନ୍ତୁ କାଲି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା ଦାଣ୍ଡ ପଟୁ ହଁ। ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରିବେ ଘର ଭିତରେ ପଶିଯିବେ ହଁ। ସିଏ ଦେଖିବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ହଁ। ପାଟ ପୋଛା ପୋଛି କରିଦବ ହୁଁ। ନା କଣ ଟିକେ ଖାଉଥିଲ ପଚାରିବ ପଚାରିବ ସିଏ ପଚାରିବ ହଁ। କଣଟେ ଖାଉଥିଲ କାହିଁକି ନା ତା ଜୀବନଟା ପୁରା ଗଢା ଠିକ ତ। ସେଇଥିରେ ହଁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଦିନ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଶେଷ ଜୀବନରେ ଦୌଡ଼ିଛି ଅଶ୍ୱତ୍ଥମା ହଁ। ଠାରୁଛନ୍ତି ମା ଦ୍ରୌପଦୀ ବାବା। କହିଲେ ସେ ଚଣ୍ଡାଳକୁ ହାଣି ଦିଅ ଭଗବାନ ବାସୁଦେବ ପଚାରିଦେଲେ କହିଲେ ମା ଏତେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଲେ ତମେ କଣ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ ନା ମୋ ଜୀବନ ପରା ଅଶାନ୍ତି ମୁଁ ଅଶାନ୍ତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଯେତେ ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶାନ୍ତି ହେବିନି ନାଇଁ। ତେଣୁ ନାରୀ ଜୀବନଟା ହଉଛି ଅଶାନ୍ତି ଜୀବନ ଅଶାନ୍ତି, ମା ଖରାପ ଭାବିବନି ନା, ନା। କାହିଁକି ଏ କଥା କହୁଛି କାହିଁ? ଯେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହଁ। ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ହଁ। ପାଇଛନ୍ତି କଣ ସେଦିନ ଝାସ ଦେଲେ ମା ସତୀ ଆଜ୍ଞା। ଝାସ ଦେଲେ କାହିଁକି ନା ନିଜର ସନ୍ଦେହ ପାଇଁ ହଁ। ଯଦି ସନ୍ଦେହ କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେ ଝାସ ଦେଇନଥାନ୍ତେ ନା। ତାହେଲେ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ହଁ। ମଣିଷ ଯୋଉ ଦିନ ଏ ଭୁଲ କରିବ ସେ ଅବାଟକୁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା।